الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saya bersyukur dapat berjumpa kembali bersama teman-teman umat dan akhwat angkatan yang 7 di pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasy'iin tahapan yang pertama. Tema kita minggu lalu tentang hadiyatun, hadiah, hadiah dari ibu untuk anak-anaknya berupa manisan halwa. Malam ini judul baru, namanya tentang Hujratu Fatimah. Hujrat sama dengan ghurfah, maksudnya kamar. Kamarnya Fatimah. Hujratu Fatimah. Terima mungkin awalan dibaca Nah, Ustaz. Hujratu Fatimatu. Nah di sini Hujrat isim kan? Nah, Ustaz. Fatimah juga isim. Berarti dua isim digabung. Oh, Hujratu disandarkan hujratu mudhaf, oh, Fatimata mudhafun ilai. ilaih. Hujratu Fatimata kita bacanya. Oh, Karena dia Fatim. muannas, Oh, dia majrurnya dengan fathah, tidak boleh dikasrah. Nama perempuan itu oh, majrurnya dengan fathah. oh, nah, Ustaz. Jadi Hujratu Fatimah tadi itu Ustaz. Betul. Nama laki-laki kamarnya Muhammad, hujratu Muhammad Muhammadan. di majrur, Oh, Muhammadah. di majrur, Muhammadin. isra. Muhammadin. Hmm. Muhammadin. Hujratu Muhammadin. Kalau Nama ini perempuan di nggak ini boleh kamu. nasab ya. Nggak dinasab, di majrur dengan fathah gitu. Majrur bil fathah. Oh, maksudnya dengan fathah. Hmm. Karena nama perempuan. Nanti lebih rincinya di jilid 2 insya Allah. Atau di pelajaran DL1 di akhir-akhir nanti. Yuk, ulangi ya. Hujratu, Hujratu Fatimata. Kamarnya 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 Fatimah. 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 Kamarnya Fatimah. Kita Al-Hiwar baca. Pan. Hmm. Sebelum hiwar kita baca kosakata baru dulu biar hafal. Ta'ala. Di sini ada Ada ya di akhir. Lai, lai. bacanya ta'ala gitu Ustaz. Untuk muannas perempuan ya. Nah Ustaz. Alai. Untuk muzakkar dulu di awal. Ta'ala. Oh, ta'ala. Kesini itu satunya ya Ustaz ya. Sini. Antal Sini, matlub. Kamu dicari. sini ta'al. Ta'al untuk muzakkar kan? Oh, nah Ustaz. Muannas ta'alai. Ta'ali. Tadi Lai. ta'ali gitu Ustaz tadi. Hmm. Lai. Ta'ali. Ada ya Kesini. tuh. Belakangnya ada ya. Namanya Nah, ya mukhotabah gitu. oh ini yang mukhotabah berarti untuk yang orang kedua kita Ustaz ya. Mukhotob. Yang kedua perempuan. Orang Hmm. kedua perempuan. Hmm. Mukhotabah. Mukhot. Artinya apa? Ta'alai. Ke sini ya Fatimah. Ke sini wahai Fatimah. Kemudian kosakata yang berikutnya. Hujratun Naumi. Nah, itu dia. Kamar, Kamar tidur. tempat tidur, hujratul mudhaf, an-naumi, Mudhofun ilai. mudhafun ilaih, majrur, bil, Bil kasroh. kasrah. Kalau tadi Fatimah, Fat hujratul Fatimah, majrur dengan majrur bil fathah. fathah. Bagus, Om. An-naum kan mudhaf. Karena dia nama Hujrat, yang fathah itu nama karena dia perempuan. ya. Nama perempuan. Oh, nah Ustaz. Hujratul naum artinya Kamar tidur. tidur. Hujratul naum. Kemudian, Om,
Tahtaju ilah. Tahtaju ilah. Ini fi'il ya Om. Tahtaju fi'il ya. Oh, nah Ustaz. Namanya fi'il apa ini? Madhi apa mudhari? Tahtaju berarti fi'il madhi. Ada Ada tanya huruf Ustaz. A-nya di awal, bukan madhi dia. Mm. Mudhari. Fi'il mudhi berarti ya. Iya. Nah, ini menandakan apa ya Ustaz? Kamu ya Ustaz ya. Dia Artinya, perempuan. oh dia. Hmm. Dia perempuan. Iya. Oh berarti Tahta. dia. Itu Dia perempuan. domirnya berarti Ustaz ya. Ini domir hia Ustaz ya. Betul. Dhamir hiya. Tahtaju artinya memerlukan atau membutuhkan. Tahtaju artinya memerlukan Ila kepada. kepada membutuhkan. Berikutnya. Tangzi, tangzimi, Tanzim. tangzimi. Ditata. Tata gitu. Penataan. Tata. Penat apa Ustaz tadinya? Tata. Tata. Oh Diatur. ditata gitu ya. Ditata, diatur. Oh ya. Dirapikan. Rapihkan gitu Ustaz ya. Tata itu dirapihkan ya. Hmm, dirapikan. Berikutnya Om. Mada af'alu. Apa yang harus saya? Apa yang harus saya kerjakan? Bagus. Af'alu tuh. Af'alu fi'il apa tuh? Af'alu. Alu fi'il amr bukan Ustaz? Bukan. Yang akan saya kerjakan. Gitu. Yang akan saya kerjakan berarti fi'il madhi. Madi telah lewat. Gimana Ustaz? Fi'il madi itu telah lewat, berlalu. Oh saya Ini kerjakan. akan. Akan Akan berarti berarti mudhari. 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 Mada af'al, apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya kerjakan ya Umi, wahai Umi? Ini baru fi'il amr. Perintah ini, Om. Iftahi. Hmm. Iftahi itu bukalah gitu ya, Ustaz. Betul. Bukan untuk perempuan, iftahi. Ini baru Untuk fi'il laki-laki, ya, perintah, Ustaz ya. fi'il amr. Ada ya apa lagi tuh? Itu ada ya mukhatabah bukan, Ustaz? Aha. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Ya, mukhatabah. Ya, mukhatabah. Kalau untuk anta, iftah. Haknya sukun, iftah. Oh, kalau untuk ini, Kan? kalau untuk muzakkar iftah itu, Ustaz. Betul. If, Mudzakkar iftah. tapi kalau untuk perempuan Nanti ifti. iftah. Nafidah. Nafidah itu Kemudian adalah apa ya? berikutnya nanti Doai. aja. Doi, Oh, ini letakkanlah. sebelahnya, Ustaz ya? Oh, Hmm. Di do. layar tuh. Iya, Ustaz. Doanya artinya apa, Ustaz, tadi? Letakkanlah. Taruh. Oh, Taruhlah. letakkanlah. 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 Rotibi. Rapikanlah. Rotibi, Rapi. rapikanlah. Yuk, terus seurat Tibuhu. tibuhu. Saya Saurat akan tibuhu. saya akan Oh, apa ya? Oh, tadi saya akan merapihkannya. betul. Saya akan merapikannya. Kemudian Nazifi. bers- Nazifi. bersihkanlah. Oh, nazifi. Dan bersihkanlah. Hmm. Berikutnya Om. Uknusi. Sapulah. Uknusi sapulah. Sapu. Yuk, dari awal ya. Ustaz. Tafadhali. Ta'alai. Ke sini. Hmm. Hujratun naumi, kamar tidur. Bagus.
tahta tahtaju ila tahtaju ila memerlukan Perlu, betul, memerlukan memerlukan. tanzimi tanzimi dirapihkan. Betul. Terus apa itu? Af'alu. Af- Mada saya, af'alu. saya kerjakan. Oh, ada madanya. Mada. Af'alu. Apa yang harus saya kerjakan? Mm. Iftahi. Bukalah. Do'i. Letakkanlah. Rattibi. Rapihkanlah. Saurat tibuhu. Saya akan, apa tadi ya, Ustaz? Merapikannya. Saya akan merapihkannya. Nazifi. Bersihkanlah. Bagus. Terus uknusi sapulah. Nah, ya kita baca al-hiwar, percakapan. Al-hiwar percakapan Baina al-um antara ibu dan antara ibu dan Fatimah. mm, al-um. Al-um, ta'alai Fatimata, ta'alai Fatimata, mahadha Ya, ada ya apa tuh? ya mukhattabah. Bukan setelah ta'alai. Ta'alai, oh ini ya nida. Oh di tempat saya nggak Ya. ada di buku saya nih Ustaz. Hmm. Tambahkan mungkin. Iya, di buku saya nggak ada. Oh ya, ini ya nida, Hmm. panggilan ya. Panggilan. Ta'alai ya Fatimata, Bukan. eh Bukan ya Fatimah ta. Fatimatu. Ah, bagus. Ta'ala ya Fatimah tuh. Fatimatu Mahadha. Kesini Hmm. wahai Fatimah. Apa ini? Ah, ibunya kaget bertanya, apa ini? Apa Lihat ini? kamarnya berantakan. Di Oh kamarnya berantakan ya. ya Ustaz. Al-um. Al-um. Hujratun naumi tahtaju ilai ilai tanzimi. Ila harfu jar. Ila. Oh berarti dicatakan saya salah ya Ustaz. Ila. Kan udah kita pelajari. Ya Ilal masjidi. itu Ilal ila madrasati. ya nah Ustaz. Ila tanzimi. Nah, di sini tanzimin nakirah. Tanzimin. Oh nah Ustaz. Tanzimin gitu Ustaz bacanya ya. Nakirah. Tanpa alif lam kan? Nah Ustaz. Nakirah saja kan. Ya nah Ustaz. Hujratun naum lagi. Hujratun naumi. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimi. Kamar tidur. Kamar tidur memerlukan kamar Perlu tidur untuk dirapikan gitu ya. tidur perlu untuk dirapihkan. Fatimah, Fatimah. maza af'alu ya umi? Apa yang harus saya kerjakan wahai ibu? Al-um. Al-um, iftahin nafidah, iftahin nafidata litadakhulas syamsu. Hmm. Bukalah jendela itu Kalah jendela itu agar matahari sinarnya matahari sinarnya keluar. bukan keluar, Litadakhula. Apa Ustaz? masuk. Oh masuk ya ya tuh astagfirullah. Dakhola itu asal katanya dakhola Ustaz ya. Dari dakhala Iftahin agar mataharinya agar masuk. agar sinar matahari masuk. Saya ulang Ustaz ya. Iftahin Boleh, nafata litadakhula syamsu. Bukalah jendelanya agar agar sinar matahari masuk. bagus. Fatah tuha ya ummi. Sudah saya buka. Gitu. Sudah saya buka wahai ibu. Al-um. Al-um do do'il mala bisa fil khizanati. Mm. Letakkanlah malah bisa apa Ustaz? Lupa. Pakaian
Pakaian itu Letakkanlah pakaian itu di di dalam khizanah atau khizanah. lemari. Lemari khizanah. Letakkanlah pakaian itu di dalam lemari. Fatimah, Hmm. wada'tuha fil khizanati. Sudah. Saya sudah meletakkannya di dalam lemari. Hmm. Al-um. Tumma rattibi, tumma rattibis sariri. Dia objeknya. Rattibis sari. Sariro. Sari. Hmm. Tumma rattibis sariro. Kemudian rapihkanlah ranjangnya. Oh. Fatimah. Ma saurattibuhu. Saya akan Saya akan. melakukannya. Hmm. Al Al-um. wanaz wanadzifil mak wanadzifil maktabu. Dia setelah fil amr isimnya fathah terus. Munadzifil Maktabah. aktabah. Wanadzifil maktabah. Dan Bersihkanlah dan bersihkanlah mejanya. bagus. Al-um. Al-um wa uk wa Wak. uknus Hamzah wasal nggak dibaca. Wak. waknusil ardi dan sab Objeknya setelah fil amr tuh. oh ya ardo ya. Hmm. Waknusil ardo dan sapulah lantainya. Bagus. Hadira ya Umi. Siap ya Umi. Siap wahai Umi. Bersiap. Hadir ya Umi. Bisa kan yang mau terima? Insya Allah. Baca ulang tanpa diartikan. Hujratu Hujurat Fatimah. Fatimata. Al-Hiwar. O al-Um. Ta'alai ya Fatimata. Ya Fatimah. Ya. Ta'alai ya Baik. Fatu. Ah, Mahadha al-Um. Hujratu naumi tahtaju ila tanzimi. Fatimah. Maza af'alu ya Ummi. ah, Al-Um. Iftahinna iftahinna nafidata litadkhula syamsu. bagus. Fatahtuha ya ummi. Al-um Da'il malabisa fil khizanati. Ah, Fatimah wada'tuha fil khizanati. ah, Al-um Thumma rattibis sariro. Fatimah sa'ut sa'urattibuhu. Al-um bagus. wa nadzifil maktaba. Al-um waknusil ardo. Fatimah hadiri ya ummi, hadira ya ummi. Ah, ada yang belum difahami? Nah, Insya Allah sudah saya paham insya Allah. ada pertanyaan? Belum Ustaz. Nah, Syukron. Mau terima bagus. Barakallahu fiikum. Taufiq barakallah. Kita praktekkan habis. Ummu Nabil aja. Hadirat. Hadirah tadi. Ya. Ummu Nabil Fatimah. Kayaknya betul ya? Lah Ustaz. Iya. Oh, Mantul nggak? Betul nggak? enggak Ustaz. Tapi enak kedengeran. Mantul Ustaz. Dia enggak. Coba anak keluar dulu ya. Assalamualaikum. Nanti masuk lagi.
Munabil, udah siap? Sudah siap? Nah, Ah, Ustaz. berarti Munabil, live dulu Munabil, mantul. Ya, bagus Om. Coba Ustaz. Hujan sekarang. Iya. Ah, sekarang udah bagus. Ya, ta'alai ya Fatimah. Ma hadha? Hujratun naumi tahtaju ila tanzim. ماذا أفعل يا أمي؟ افتح النافذة لتدخل الشمس. فتحتها يا أمي. ضع الملابس في الخزانة. وضعتها في الخزانة. ثم رتب السرير سأرتبه. ونظف المكتبة واكنس الأرض. حاضرة يا أمي. حاضرة يا نعم، أم. حاضرة يا أمي. نسيت. Gantian نعم. mudabil al-um. تعالي يا فاطمة. ما هذا؟ حجرة Masih. النوم تحتاج إلى تنظيم. ماذا أفعل يا أمي؟ افتح النافذة لتدخل الشمس. فتحتها يا أمي. ضع الملابس في الخزانة. وضعتها في الخزانة. ثم رتب السرير. سأرتبه. ونظف المكتبة. Masih. واكنس الأرض. حاضرة يا أمي. شكرا منابل. طيب. بارك الله فيك. Ummu Zainab hadirah Nah, hadirah Ustaz. dengan Ummu Aisyah dari Jakarta. Hadirah Om, siap? Insyaallah siap Ustaz. Ummu Zainab al-Um. Nah, Ustaz. Ta'ala ya Fatimatu, ma hadha hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. ماذا أفعل يا أمي؟ Iftahin nafidhata li tadkhula syamsu. فتحتها يا أمي. Da'il malabisa fil hizanati. وضعتها في الخزانة. Thumma rattibis sarira. سأرتبه. Wa nadhifil maktabah. Masih. Oh iya. Waknusil arda. هادرة يا أمي. Gantian Ummu Aisyah sebagai al-Um. Ta'alai. تعالي تعالي يا فاطمة. ما هذا؟ Masih. حجرة النوم تحتاج إلى تنظيم. Madza af'alu ya ummi? افتح النافذة لتدخل الشمس. Nah, Fatahtuha ya ummi. bagus. ضوء ضوء الملابس في الخزانة. Wada'tuha fil hizanati. ثم رتب السرير. Saurattibuhu. ونظف المكتبة Masih Om. واكنس الأرض. Hadiratun ya ummi. Bagus. Ummu Zainab sudah tahu semua belum artinya Om? Insya Allah Ya, sudah. alhamdulillah catat Ustaz.
Aisyah, ada yang belum difahami, boleh bertanya Om. Insya Allah paham Ustaz. Salah ya, syukran. Ya, paham. Aisyah, Zainab, bagus. Afwan Ustaz. Ummu Naila Siha, mungkin Hadir Ustaz. berdua dengan Ummu Salamah. Mau coba nggak Ummu Salamah? Ummu Salamah, Naam Ustaz. Munaila al-Ummu. Fadli. Ta'ala ya Fatimatu ma Ta'ala ya Fatimatu ma hadza Bagus Om. hujratun Masih anak kan hujratun naumi tahtahu ilan nadim tahtaju iya hujratun naumi tahtaju ilan nadimi ila tan tan hujratun astagfirullahaladzim hujratun naumi tahtaju ilan nadimi nadimin ila ila dari ila ya, bacanya jangan diulang lagi. Dari ilan ila tanzimin. Mada af'alu ya ummi? Iftahin nafidata litadkhula syamsu. Fatahtuha ya ummi. Do'il malabisa fil hijnati. Khiza. Hizanati. Wada'tuha fil khizanati. Summa roti bil sariro. Sa'urattibuhu. Wa fil maktabah. Bagus, masih. Wa nusil ardo. Bagus. Hadirah ya ummi. Gantian sekarang. Musalamah al-ummu. Ta'ala Fatimatu. Ma hadha? Alai. Lai. Oh, di sini nggak ada ya di buku Ustaz Afwan. Ta'ala ya Fatimatu. Ma hadha? Masih. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Ada af'alu ya ummi. Iftahin nafidata litadkhula samsu. Fatahtuha ya ummi. Du'il malabisa fil khizanati. Wado'tuha fil hizanati. Thumma rattibis sarira. Sa'urattibuhu. Wa nazzifil maktaba. Wa knusil ardo. Hadiratun ya ummi. Bagus. Salamah. Ummu Naila, ada yang belum dipahami? Ustaz, alhamdulillah sudah mencatat. Insyaallah Ustaz. Syukran. Ummu Naila Siha. Afwan. Salamah juga. Afwan Ustaz. Ummu Asmi mungkin hadirah. Hadirah artinya siap. Siap. Hadir Ustaz. Nah, Ummu Asmi dengan Ummu Aden. Hadirah Siap. Hadir Ustaz. Ummu Asmi an Ummu. Ta'ala ya Fatimatu. Ma hadha? Layarnya Masih itu. Maza Hujrat. Maza ya Ummu Asmi ya. Ustaz. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Bagus. Maza af'alu ya Iftahin nafidata litadkhula syamsu. Fatahtuha ya Nah,
Da'il da'il malabisa fil khizanati. وضعتها في الخزانة. Bagus. Summa rattibir Summa rattibis sarira. فأرتبه. Nah, Wa nadzifil maktaba waknusil arda. asik. حاضرة يا أم. Gantian Ummu Aden. Al-ummu. Beliau. تعال يا فاطمة. ما هذا؟ Masih. قدرة تحتاج إلى تنظيم. Madza af'alu ya ummi? افتح النافذة لتدخل الشمس. Fatahtuha ya ummi. ضع الملابس في الخزانة. Wada'tuha fil khizanati. Nah, ثم ثم رتبي ثم رتبي السرير. Sa'urattibuhu. ونظف الملا في الم- ونظف الم- ونظف المكتبة. masih. واكنس الأرض. Hadiratun ya ummi. Syukuran. Ummu Asmi bagus. Ummu Aden juga. Masih hujan Ummu Aden sana. Ini udah mulai agak reda. Tadi kayaknya suara anak terputus-putus masuk ya Ustaz. Kecil sih. Suaranya jauh, agak jauh. Kecil. Kecil juga ya. Nah, melabas tapi masih bagus. Syukuran. Ummu Aden. Ukhtu Dini hadirah Hadirah Ustaz. dengan Ukhtu Nur Fadilah hadirah. Tadi izin Betul. mungkin Ustaz di kolom chat. Izin ya. Dengan Ummu Iya. Jamilah mungkin. Ummu Jamilah. Hadirah. Hadirah Ustaz. Ukhtu Dini sebagai al-um. Ta'ala ya Fatimatu. Ma hadza? Hujuratun naumi tah Hmm, tahtaju ila tanzimin. bagus. Mada fa'alu ya Umi? Iftahin nafizata litadkhula syamsu. Fatahtuha ya Umi. Bagus. Dha'il malabisa fil khizinati. Fil khiza. Eh, khizanati fil khizanati. Ummu Jamilah. Wadotuha fil hujati. Fil khizanati. Eh, Wadotuha fil hijati. Khizanati. Umi. Ulangi Om. Fil khizanati. Wadotuha fil hizanati. Bagus. Thumma rattibis sarira. Saroti buhu. Saurat tibuhu. Sa Sauroti buhu. Nah, Wa nazifil maktabah. masih. Wa aknusil Wak. arda. Zawasal. Waknusil arda. Hadiroh ya Umi. Gantian Mujamilah sebagai al-um. Ta'ala ya Fatimatu. Mahada. Masih Om. Hujrotuna hujrotunaumi tahtazu ila tandimun. Ila harfu jar.
ila tanzimin. ila tanzimin. Maza af'alu ya ummi? Iftahin nafidata litadhulas samsu. Bagus. Ini Fatahtuha baca. ya ummi. Bagus. Do'il ma'labisa fil hizanati. Wada'tuha fil khizanati. Hmm. Summa Ana Ustaz. Summa masih. eh Ana kan Ustaz? Betul. Oh. Summa rottabi sariro. Summa rattibi bi Summa rottabi sariro. ratti gitu. Ratti bukan ratta. Rottabi sariro. Ratti bukan ratta. Summa rottabi sariro. Jangan rattabi, ratti ti Eh, ti. rotibi sariro. Nah, Suaranya hilang-hilang Ustaz. nafas. Sa'urattibuhu. Nah, Wanada fil maktaba. wa nazifi Wanadzifi maktaba. masih. Waknusil ardo. Hadiratun ya ummi. Bagus. Jamilah, ada yang belum difahami? Terus ini mungkin Ada Ustadz yang mana? yang butuh di apa? Butuh dirapikan. Hmm. Nah yang ini kan tah tahtaju ilah itu kayak bahasaan ya Ustadz. Ilahnya itu kayak nempel ke tahtaju gitu. Betul. Sepaket. Pengiring ya. Seperti Oh, la ilah, ya kan? Tahtaju ila, butuh untuk tahtaju gitu. ilah. Butuh Oh, untuk nama Ustadz. Apa ada fiil lain, Ustaz? Ya ada ini ada huruf jar lain yang bisa nyertain selain ilah. selain ilah. Bisa min ya. Tapi Nah, kebanyakan ilah. ini kan. Kebanyakan ilah. Ahtaju, kalau anak ahtaju saya butuh. Ahtaju ila naumi. Apa tuh artinya? Ahtaju ila naum. Saya membutuhkan untuk tidur. Saya butuh untuk tidur. Saya butuh tidur. Saya butuh Ahtaju tidur. ila Ilah. naumi. Ilah kebanyakan. Fi zahaba ila logika. Ada lagi? Nama Ustadz. Sama ini Ustadz yang sudah kurapikan yang tempat tidur Hmm. kalau nggak salah. Saya seuratibu Iya, urutibu. Nah, kenapa? Nah, itu kenapa ti ya Ustadz bukan tuh yang seuratibu nah urat. seurat karena fiilnya asalnya dia empat, ada tambahan huruf dari asalnya tiga jadi empat huruf. Rattaba gitu madinya, rattaba ada tambahan tuh. Rattaba yurattibu, ana urattibu gitu. Oh, bukan karena sanya ya Ustadz. Kan karena memang fiilnya empat huruf. Rattaba Oh, yurattibu. urutibu. Hmm.
Nggak mus. Sa'urattibuhu. Sa'urattibuhu. Nggak Ustaz. Nggak lagi. Syukran Ustaz. Afwan. Tidak ada. Berikutnya Ummu Hamriana mungkin. Hadirah Hadirah Ustaz. dengan Ummu Andi ya. Ummu Andi juga belum. Ummu Andi. Nah, Ustaz. Ya, Ummu Hamriana. Fadhali Ta'ala ya Fatimah. Ma hadha? Lagi. Lagi Oh, hujratun naum. Hujratun naumi tahtaju ila tansimi. Mada af'alu ya ummi? Bagus. Iftahin nafidhata litadkhula syamsu. Fathatuha ya Patah. ummi. Patah. Oh, Fatahtuh ya ummi. Patah Tuhan. Fatahtuha ya ummi. Do'il malabisa fil hizanati. Wada'tuha fil hijrat. Fil Gimana nih? hizanati. Fil hizanati. Bagus. Thumma rattibis sariri. Summa. Thumma rattibis sarira. Sa'uratibu. Nah, sa'urattibuhu. Oh ya. Sa'uratibuhu. Bagus. Wa nadhifil maktabah. Masih. Wa waqnusil ardo. Hadirah. Hadirah ya ummi. Gantian sekarang Ummu Andi. Dua kali dong. Dua kali ya. Ta'al Ta'alai ya Fatimatu ma hadza Masih. hujratun naumi tahta ju'ila tanzimin. Madza af'alu ya ummi? Iftahi nafidhata litadkhula sam samsi. Syamsu fa'il. Marfu. Samsu. Fatahtuha ya ummi. Do'il malabisa fil fil khazinati. Fil khiza. Oh, fil khizanati. Wada'tuha fil hizanati. Tumma rotib. Gimana Ustaz? Ratibi. Rotibi. Tumma rotibi sariro. Sa'urattibuhu. Wanadhifi wanadhifil maktabah. Maktabah. Maktabah betul. Maktabah. Oh, maktabah. Masih Wa wa wak nusil ardo. Hadir ya ummi. Mu'annas hadiratun. Hadiratun ya ummi. Muhammadiyana. Bisa ini hiwarnya. Ya Ustaz. Mandi pelan-pelan dikit-dikit bisa ya. Hadiro dengan hadir Ya datang siap. ada sama siap Bisa Ustaz beda. sifatnya siap. Siap maksudnya.
Sudah siap. Ini Lebih pasnya hadir Fatimah hadir ya Ustadz, nggak pakai tak marbutoh. di cetakannya ada hadirah. Ya, ini. Mana muannats kan? Nah, Hadirah. Ya ummi. Ada lagi om? sudah Nah, Ustadz. Putran, Mandi. Hmm. Alhamdulillah. Waktu Nur Fadila ada. Hadir Ustaz. Nah, belum lagi ada. Mandi udah. Nggak semua ya. Dengan umur Turima mungkin. Praktekan umur Turima ya. Izin Ustadz, lagi ada keperluan katanya. Izin ya. Udah Nah, masuk Ustaz. Tadi ada keperluan. Bentar. yuk. Oh, Tunur. Al-Um. Ta'ala ya Fatimatu. Ma haza Masih. hujuratun naumi tahtaju ila tanzimin. Mada af'alu ya ummi? Iftahin nafidata litadkhula syamsu. Fatahtuha ya ummi. Thumma rattibis do'il malabisa fil khizanati. Wada'tuha fil khizanati. Thumma rattibis sarira. Sa'urattibuhu. Wa wanazzifil maktabi. Wanazzifil maktaba. Waknusil ardo. Hadiratun ya ummi. Kalau Gantian. dicetakan nggak ada tak marbutohnya ini Ustaz dicetakan cuman hadiro. Ah, tapi yang lebih Tambahin tepat. Ustaz Mu'annas ya. ya. Mu'annas. Tambahin marbutoh berarti Ustaz sini dicetakan ya. Tambahkan aja. Oh ya Ustaz mau tanya yang waknusil ardo itu kalau ardo itu kan sebetulnya artinya bumi ya Ustaz. Bisa juga lantai gitu Ustaz. Lantai, tanah, bisa tuh. Lantai, tanah, bumi gitu ya. Nah Ustaz. Muturi ma'al Fadli Ta'ala ya Fatimatu. Ma hadza hujratin naumi. Hujratin naumi tahtaju ila tanzimin. Ma Maza af'alu ya ummi. Iftahin na iftahin nazifata nafizah. Nafi. Betul. Ada khula syamsu. Ini matanya nggak jelas banget Ustaz. Fataftuha ya ummi. Da'il malabisa fil khizanati. Wada'tuha fil khizanati. Summa rattibis sarira. Sa'urattibuhu. Wa nadzifil maktabata. Wa naqdhifil maktabah. Waknusil ardo. Hadiratun ya ummi. Nah, Nur bisa Afan pahami? ini yang hujuratun naumi atau hujuratin naumi? Hujurat, Hujrah tuh. hujurat. Mudaf. Mudaf ilaih mubtada hujrah. Nah, Ustaz. Hujrah kamar tidur. Lagi Nur. Ustaz. Insyaallah paham. Quran muturima. Nur. Jazakallah khair Ustaz. Yakin. Ummu Salamah hadirah. Mungkin Mungkin kamarnya lemah dan jelas berikut. kita berlatih Ummu Salamah ada. Izin. Ummu Zainab mungkin. Nah, Ustadz.
Latihan pertama halaman berikutnya ada kalimat jumlah ismiyah tuh. Hujratun. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Kamar tidur. Kamar tidur memerlukan perlu dibersihkan, perlu dirapikan. Perlu dirapikan. Ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah Ustaz. Mubtada khabar. Hujratu mubtada'un. Hujratu mubtadaul marfu'un bi dhammah wa huwa mudhaf. Huwa mudhaf. An-naumi. An-naumi mubtada ya Ustaz. Ulangi Hujratu mubtada. An-naumi mudhafun ilaih. Ulangi dulu. Gitu. Ulangi. Hujratu mubtada. Hujratu mubtada marfu'un bi dhammah wa huwa mudhaf. An-naumi mudhafun ilaih. Nah gitu. Kamar tidur. Ada apa dengan kamar tidur? Informasinya apa? Informasinya ini ya. Tahtaju khabar, tahtaju ila tanzimin. Tahtaju ila tanzim berarti sebagai Khabar. Khabarnya berupa jumlah apa khabarnya di sini? Jumlah fi'liyah Ustaz. Fi'liyah. Tahtaju fi'il. Tahtaju fi'il mudhari. Ila harfu. Ila harfu jarin. Tanzim. Si majrur. Wa jumlah tahtaju ila tanzim. Wa jumlah tahtaju ila tanzimin. Khabar. Khabar. Khabar lil mubtada. Oh, khabar lil mubtada. Khabar untuk Mubtada. Mubtada. Kalau mau Zainab hanya bilang hujratun naumi. Sudah lengkap belum kalimatnya? Belum Ustaz. Masih Belum bertanya-tanya kan? Belum. Masih ada apa dengan hujratun naum? Hujratun naumi tahtaju ila tanzim. Perlu dirapikan. Kalau khabarnya yang mufrad berupa kata tunggal, kamar tidur itu besar. Hujratun naumi Kabiratun. kabiratun. Tuh khabarnya kan? Nah, Ustaz. Khabarnya berupa isim mufrad saja. Ini kan Om? Nah, Ustaz. Kabiratun. Ini khabarnya berupa fi'il mudhari. Taji ila tanzim. Kan diganti hujrat dengan hadiqatun nadi. Ustaz. Hadiqatun nadi tahtaju ila musyrifati. Ila musyrifatin nakirah. Oh, nah, Ustaz. Ila musyrifatin. Artinya hadiqah. Taman. Taman. Nadi stadion. Stadion itu. Stadion itu membutuhkan ila musyrifah. Pembimbing. Pembimbing, pengarah. Ma'mal al-ulum mudarris. Ma'malul ulumi tahtaju ila mudarrisin. Nah, karena ma'mal muzakkar tuh pakainya ya, bukan tah. Ma'malul ulumi yahtaju ila Ustaz. Tahtaju. Sekarang karena ma'mal muzakkar tuh ya. Ulangi. Ma'malul ulumi yahtaju ila mudarrisin. Apa artinya ma'malul ulum? Ma'mal. Laboratorium. Laboratorium IPA. Sains. IPA. Sains. Memerlukan guru. Memerlukan seorang guru. Contohnya ya. Dua contoh. Sekarang maktabul madrasati kutubun.
Maktabul madrasati eh, tahtaju ila kutubin. Kutubin. Nah, perpustakaan sekolah itu Perpustakaan sekolah itu memerlukan buku-buku. isnan syari'ul matar. Syari'ul matari yahtaju ila asjarin. Jalan ke bandara itu Jalan bandara itu perlu apa? pohon. Pohon-pohon. Hmm, Pohon-pohon ya, Ustaz. pohon asjar. Thalatha fariqul qurati. Fariqul qurati tahtaju yahtaju ila mudab muraddabin. Eh, Mudar, mudarrabin. mudarri. Oh, mudarribin. Hmm. Fariq, rugu. Sepak bola itu Oh, regu sepak bola itu memerlukan ketua regu, seorang Ustaz. seorang Seorang pelatih. Oh iya, pelatih. pelatih. Muaskarul kasyafah. Muaskarus muaskarul kasyafati yahtaju ila khiyamin. Bumi, bumi perkemahan itu Bumi perkemahan itu membutuhkan tenda. Ada ini deh, sini. Ntar Ustaz. Ini. lagi batuk Zainab. Baru baru sakit Ustaz ke Darul. Ah, Bisa ya Ustaz. Hmm. Amin. Ardul mal'abi yahtaju ila ma'in. Hmm. Tanah lapangan itu Bumi lapangan itu memerlukan tanah, air. Oh, tanah tanah. lapangan. Tanah lapangan itu memerlukan air. Sedah sama ya kayak contoh. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Hmm. Kamar Tambah tidur itu perlu dirapihkan. rapi. Ya, Ustaz. Hmm. Ulang tanpa diartikan. Wahid. Ya, Ustaz. Maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Senan. Syari'ul matari yahtaju ila asjarin. Salas. Fariqul qurati yahtaju ila mudarribin. Arba'ah. Muaskarus muaskarul kasyafati yahtaju ila khiyamin. Khamsah. Hamzah. Ardul mal'abi yahtaju ila ma'in. Sedah. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Bagus Zainab. Syukran. Alhamdulillah Ustaz. Afan Ustaz, Ibu Nur jazakallah khair. Ustaz. nggak hadir juga Ibu Nur ya? Enggak ada Ustaz. Belum berkabar Hmm. ini Ustaz. Jadi belum tahu kabarnya beliau Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Sama Ummu Asmi langsung Ummu Asmi. Tafadhali dirangkai. Maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Senan. Syari'ul matari yahtaju ila asjarin. Salasa. Fariqul qurati yahtaju ila mudarribin. Arba'ah. Muaskarul kasyafati yahtaju ila khiyamin. Khamsah. Ardul mal'abi yahtaju ila ma'in. Sittah. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Bagus Ummu Asmi. Ummu Asmi, kapan kita gunakan tahtaju, kapan yahtaju? Tahtaju kalau apa namanya Ustaz?
Eh, Mubtadanya muannas. ya Ustaz, mubtada'nya muannas, kalau yahtaju mubtada'nya muzakkar. Nah, gitu. Ta muannas, ya mudzakkar. Itu aja. Nah, Syukran. ya. Ummu Asmi bagus. Apa Ustaz, jazakallah khairan. Oke. Ummu Aisyah. Wadali Ummu Aisyah. Anu Coba. Ustaz, Hmm. Maktabatul. maktabatul madrasati tahtaju ilal kutubin. Naam. Syari'ul matori yahtaju ila asjari. Bagus. Asjarin. Sah. Fariqul qurati yahtaju ila mudarribin. Nah, arba'ah. Mu'askarul kasyafati yahtaju ila qiyamin. Ardul Khamsa. ardul ma ardul mal'abi yahtaju ila ma'in. Hmm. Hujratun naumi tahtaju ila tandimin. Bisa mau Isya? Insyaallah Ustaz. Kalau universitas apa? Eh, Universitas Jamiati. Nah, masjid Mas, universitas itu butuh seorang imam. Gimana? eh, Masjidul apa? Masjidul Mas, Jamiati nah, eh yahtaju ya, ila imam ya, ila nah, imamin. bagus. Masjidul Jami'ati yahtaju ila imamin. Yahtaju Syukran, Maisha, alhamdulillah. apa? Apa nih, Ustaz? Ummu Hamriana, Wahid, langsung. Wahid. Maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Mm-mm. Syari'ul matari yahtaju ila asjarin. Mm-mm. Fariqul fariqul qurati yahtaju ila mudarribin. Nah, arba'ah. Muashkarul kasyafati yahtaju ila hiyamin. Khamsa. Khamsa. Ardul mal'abi yahtaju ila ma'in. Sitta. Mm. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Nah, Ummu Hamriana, rumah kakekku butuh pintu yang baru. Baitu jaddi tahtaju Ya, ila ya. babul yahtaju ila babil jadidi. Nah, ila babin nakirah. Ila Ila bab. babil jadidin. Nah, nakirah semua kan? Nah, Ila khiyamin, ila mudarribin, ila kutubin. Bisa kan? Muhamriyana. insya Allah Ustaz. Berikutnya Muturimah. Wahid. Maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Nah, kutubin. Nakirah tuh tanwin kan? Kutubin. Kutubin. Isnan. Syari'ul matori yahtaju ila asjarin. Hmm. Oh, rasa. Fariqul qurati tahtaju Ya. yahtaju ila mudarribin. Arba'ah. Mu'as mu'askarul kasyafati Hmm. yahtaju ila khiyamin. Hmm. Khams. Ardul mal ardul mal'abi yahtaju
ila ma'in. Sit. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Bagus. Muturima. Kelasnya Muhammad butuh kursi yang baru. Faslun Muhammadi. Faslu. Jangan ditanwin. Faslu Muhammadi. Tanwin itu baru. Muhammad. Faslu Muhammadin. Yahtaju ila apa tadi Ustaz? Kursi yang baru. Ila kursiyin jadidin. Nah gitu. Faslu mudhaf. Muhammadin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kalau kelasnya Fatimah, faslu Faslu Fatimatin. Perempuan. bukan. Kata berarti Ustaz. Nah, Faslu Fatimata. yahtaju. Yahtaju ilal kursiyin jadidin. Syukron, mau terima bagus. Kan Ustaz. Ummu Aden. Fadli Wahid. Maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Nan. Syari'ul matari yahtaju ila asyarin. Fariqul qurati tahtaju ila mudarribin. Nah. Arba'ah. Qarul kasyafati yahtaju ila khiyamin. Ardul mal'abi yahtaju ila ma'in. Udratun nafsi tahtaju ila tanzim. Nah. Satu lagi sekolahnya Zaid butuh kepala sekolah yang baru. Sekolahnya Zaid butuh kepala sekolah yang baru. Ya, Betul. Nah. Madrasatu Zaid yahtaju madrasatu tahtaju mudirin jadidin. Tahtaju ila mudirin jadidin. Nah gitu bisa kan? Aden. Ukhtu Dini Wahid. Maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Isnan syari'ul matari yahtaju ila asjari. Asjarin. Akhirah. Asjarin. Namun Salasa fariqul qurati yahtaju ila mudarribin. Arba'ah muaskarul kasyafati yahtaju ila khiyamin. Khamsa ardul mal'abi yahtaju ila ma'in. Sitta hujuratun naumi tahtaju ila tanzimin. Nah, kamar saya butuh kunci yang baru. Gurfati tahtaju miftahatin jadidatin. Ilah belum tersebut. Gurfati tahtaju ila miftahatin jadidatin. Miftah mudzakkar. Miftahin
Jadi, Jadidin. nah ini Jadidin. betul. Ulangi. Ghurfati. Gurfati tahtaju ila miftah Hin. miftahin jadidin. Jadi ini. Syukran. Tuh ini. Afwan Ustaz. Nanya Ustaz, Fadli. tetap tahtaju bukan ahtaju ya Ustaz. Kalau Kamar. Kamar saya, bukan saya yang butuh. oh ya, sama Ustaz. Nah, kalau kalau Anda baru ahtaju, misalnya apa sebelumnya? Ahtaju Anda. Kalau tadi maksudnya kamar. Ada lagi Om? Afwan Ustaz. Nah, tuh ini. Indaki Eh, soal. nah Ustaz, ini Ustaz kalau yang mubtada'nya jamak itu mempengaruhi tahtaju sama yahtajunya. Jadi jamak juga. Kalau jamak tak berakal, tetap aja dimufradkan. Oh iya di Kan? mufrad muannas Misalnya ya. apa? Mufrad muannas. Di makat, maktabat, maktabatun kan satu perpustakaan kan? Iya. Jamaknya, jamaknya Kalau berakal maktabat, kayak maktabatun. maktabat, Maktabatun tahtaju tetap ila tahtaju ila kutubin. ila kutubin. Nah, Ustaz. Kalau yang berakal Ustaz kayak paman-pamanku itu berubah. A'mali, berubah. Amali. A'mali yahtajuna, Oh, nah Ustaz. Yahtajuna ila yahtu, yahtajuna ila kutubin. kutubin. A'mali. Nah Ustaz. At-tujar, jamak misal at-tujar yahtajuna Tujar yahtajuna ila 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 kutubin. dukan. Nah Ustaz. Ya, Ya, syukran Ustaz. berubah kalau berakal berubah. Ya, Afwan. iya nah Ustaz. Berikutnya Uktu Nur Wahid, simak ya benar. Munailah siha. Hadirah. Maktabatul mudarrisatu. Maktabatul Madrasah. sati. Madrasah. Maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Bagus. Syari'ul matori yahtaju ila asjarin. Betul. Rasa. Fariku farikul kurot farikul kuroti yahtaju ilal mudar apa sih itu apa sih Mudarri. mudarribin Mudarribin. apa sih mudarribin Ustaz artinya afwan Mudarribin dulu pernah. Ketika lupa. judulnya Mubarat, Al-Mubarat, pertandingan tuh. Bentar ya, saya buka tuh pantunannya dengan judul pertandingan. Mudarribin Salah, Mubarak. mubarot iya Mubarak itu pelatih artinya. Pelatih. Dulu pernah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashkar. Indaka al-yawma Mubarak. Nah, di halaman 127. 127. 27 mubarotun Atau bihi 27. tul Ada malabis Om iya Mubarak.
Baru. Iya. Al-mudarrib. Al-mudarrib. Udah pernah kan? Nah, Ustaz. Al-mudarribu sama ghassan. Limadza la talbasu malabisa riyadati ya ghassan? Kenapa Sa'albasu malabisa halan. Udah kan? nah, Ustaz? Pelatih. Pelatih. Mudarrib. Ya. Fariqul qurrati. Ulangi. Fariqul qurati yah yahtaju ilal mudarribin. Mu'askarun. Mu'ashkarul kasyafati yahtaju ilal khiyamin. Ardul. Ardu malabi Mal. yahtaju Bukan malabi. Mal'a. ardu mal'abi yahtaju ila ma'in. Hujratun. Hujratun naumi tahtaju ila nadimin. Tanzimin. Tandimin. Tanzim. Contoh lain misalnya rumahnya Muhammad butuh sebuah meja. Baitu Muhammadu Ulangi. Jangan Muhammadu. Mudhaf ilaih majrur. Baitu Muhammadin yahtaju ila maktabi. Nakirah. Nah, ila maktabin. Ila maktabin. Bagus, Munaira. Syukran. Afwan Ustaz. Jazakumullahu khair. Ummu Jamilah. Fadli Ummu Jamilah. Habilah Ustaz. Maktabatu madrasati tahtaju ila kutubin. Sariul matori yahtaju ila asjarin. Alasa. Farikul kuroti yahtaju ila mudaribin. Arba. Muaksa Muas. Muaskarus kasafati yahtaju ila hiyamin. Khamsa. Aradul mal'abi yahtaju ila ma'i. Ma'in. Ila ma'in. 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 Oh iya. Ila ma'in. Nah. Hujratun naumi tahtaju ila tandimin. Bagus. Mujamilah contoh lain. Sekolahku butuh seorang guru yang baru. Madrasatu Sekolah saya. Sekolah saya madrasati Butuh guru baru. Madrasati tahtaju. Betul. Sekolah saya butuh tadi apa Bro? Guru yang baru. Iya. Madrasati tahtaju guru mudarisatu. Jangan lupa Kenapa? Ila setelah tahtaju ila. Madrasati ila tahtaju. Ulangi. Iya Ustaz. Tahtaju dulu, jangan dibalik. Tahtaju ila. Iya Ustaz. Madrasati tahtaju ila
tadi lupa apa guru Guru? modarisatu Ila harfu jar. modaris modarisati jadi din Nakirah. modarisatun jadi dun Bukan. Ila Umu Jamila tahu nggak? Oh, ila harfu apa dia? Ila ila harfu apa tuh? harfuzar Huruf apa dia? Huruf jar. Dia iya kasroh kan? Kasroh kan? iya Ila madrasatun ila tadi Ila gini. Butuh dokter baru. Dokter ganti dengan dokter. Dokter. Ila. ila Dokter apa? Tobi. dokter Tobibin Mm-mm. Madrasati. madrasati tahtaju ila Tobibin Betul. Jangan Tobibun. ya Ila Ustaz Tobibin. Tobibin Ikram. Jamila bagus. Bejar. Bejar. Ya Ustaz Afwan Apa lagi yang belum? Sudah semua Kamu Adun sudah. Ukhtun Nur. Enam Ustaz. Fadilah. Fadali Ukhtun Nur. Wahid. Maktabul madrasati tahtaju ila Maktabatul. maktabatul madrasati tahtaju ila kutubin. Nah, Syari'ul motori yahtaju asjarin. bagus. Fariqul fariqul qurati fariqul qurati yahtaju ila mudarribin. Bagus. Mu'askarul mu'askarul kasyafati yahtaju ila khiyamin. Khamsah. Ardul mal'abi yahtaju ila ma'in. Sittah. Hujratun naumi tahtaju ila tanzimin. Bagus. Contoh lain. Tunur. Contoh lainnya. Saya sekarang. Saya butuh sebuah pena yang baru. Ah. Taju Ahtaju. Ahtaju Ahtajul kolama. Bukan. Jangan lupa. Oh, Ahtaju dengan ila ila. ahtaju ila kolamin jadidin. Bagus. Ahtaju ila qalamin jadidin. Ahtaju fi'il. Ahtaju fi'il mudhari. Mudhari ila harfu. Ila harfu jar. Kolamin Qalamin. naat. Kolamin Apa? man. Eh, Isim majrur. majrur wa huwa man'utun. Jadid. Jadidin na'tun. Na'atun. Syukran. Jangan lupa ila ya. Ahtaju ila. Udah semua berarti ya. Kita sambung Mana besok belum insyaallah. Ustaz? Umu Adi afwan belum? Kirain udah. Wahid. Maktabatun. Maktabatul madrasati tahtaju ilal kutubin. Bagus. Syari'ul matori tahtaju Ya. asjarin. Ya. Taju. Eh, tahtaju asjarin. Ya. Tah? Ya. Oh, oh, nah. Yah, yahtaju ila asjarin. Bagus. Anas. Fariqul qurati yahtaju ila mudaribin. Betul. Muaskarul
Mu'askarul kasyafati yahtaju ila ila khiyamin. Iya, bagus. Khiyam. Hamzah. Ardul ma'abi yahtaju ila ma'in. Nah, Sejkah. Kita hujratul naumi tahtaju nadhimin. Jangan lupa ila. Tahtaju ila tangzimin. Nah, kalau ana saya ahtaju tuh. Tahtaju. Ahtaju. Contohnya saya butuh sebuah buku yang baru. Ahtaju. Ahtaju kita Jangan butuh. lupa ila. Oh, Jangan ketinggalan. tahtaju ila Kita buku yang baru Ustaz ya. Kutubu satu buku. Kita kitabi jadi akhirah. Jangan lupa katabin. nakirah. Oh ya. Katabin Bukan katabin. kutubin Satu buku. kitabin jadi din. Nah, gitu ulangi. Ahtaju. Ahtaju ila kitabin jadi din. Nah, gitu adik. Syukran. Barakallahu fiik. Musalama simak beliau. Sepertinya sama. Tapi jumpa lagi besok insya Allah kita merujuk lagi ini materi tentang hujratu Fatimata. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di merujuk juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khair Ustaz. warahmatullahi Barakallahu fiik. wabarakatuh. Taufik barakallah. Belajar sungguh-sungguh ya. Insyaallah.